guys. Yan, yung birthday boy, nasa na. Shout out sa inyong lahat, guys. And guys, si Maru, guys. So, shout out. Sama dyan. Yan, guys. Pasok kami. Pero mas malaki dito, tingnan, no? Malaki talaga ito. Okay na nga, settle na nga dito. Nag-tiis tayo sa taas no, mas maganda pala dito. Sa baba. Mas maganda na may experience din doon sa taas at saka sa baba. Lahat pa ang sakop na aircon. Parang nasakop na natin lahat. Una sa bahay ni Madam, tapos dito. Susunod sa Batangas. Susunod na sa bahay ni DJ. Oh, lakad na. Magano na. Asan na si July? Doon na. Sa posporo. Laika, puspuro, Laika. Kay Gordon. Pina, Jay. Happy birthday na kayo doon. Doon ka na, Jermaine, oh. Ano dyan, may? Maganda ka. Siyempre. Yan, birthday boy. Si Louie. Hindi ko pa lang yung pangalan ko. Pumasok doon ka. Humarap ka dito. Ipapadala yan kay Madam, oh. Picturean ka muna dahil. Anuan mo, July? Dahil sa mga mahal mo sa buhay. Sige na, wish mo na. Ay, wala pang sindi. Yung kandila. Eh, si tatay. Tinawag niyo sana si tatay. Tapos mapasok. Ay, pala, yan. Ayan na, ayan na, ayan na. Si tatay, tawagin niyo. Ayun, oh. Tawagin niyo si tatay doon, ano, July. Ay, meron. Ayun, 1, 2, 3, go! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy Happy, happy birthday. Happy birthday to you. Yung ano, lyrics ah. Oh, blow the candle. Wish. Yay! Ano na, amigo na. Kain na. Okay na. Tawagin niyo si tatay, Jermaine. Tawagin niyo si tatay. Yan, guys. Yan, tapos na, guys. Simpleng salo-salo. Ikat mo na to. Birthday mo, ikat mo. Oh. Tago si Laika. Last na ngayon. Makulit family. Shout out, guys. Si boss.